Svjetlo. Bang. Dodatna. Bang. Da vidimo šta je to Čika Kinez poslao ovoga puta. Oj. Znači, DSO Shell 15001K, to bi trebalo da znači da su SMD dijelovi polemljeni, a šta je to sve tu? To su neke, uputstva. Da vidimo šta ima. Nije to. Ovo je uputstvo za upotrebu, znači to je neki digitalni osciloskop, jeste. Ono je uputstvo za upotrebu, ovo bi trebalo da bude uputstvo za sklapanje. Jel tako? Jeste, tako je. Znači DSO Shell, uradi der ga sam kit, user manual, ne znam što zove user manual kad je ovo assembly manual, ali nema veze, ovo bi trebalo da je user manual, jel tako? Jeste, how to use. Znači, ovo je kit što opet sa druge strane znači treba sklopiti. Evo vidimo šta je u kutiji. Fancy. Tu su dvije štampane pločice. Ovo je ta analogna pločica. Na nju treba polemiti samo ove otpornike i kondenzatore koliko vidim. Super sonično, super. Display u boji, pretpostavljam, jeli? Nije? Jeste? Nije? Ne znam, bit ćemo. On je zelenjen. Dobro. Imamo samo ljepljive ovdje ove dvostrane spužvice trake. Da se on zalijepi ovdje. Super sončno. Šta ovdje imamo? DSO Shell 2017. Product number nešto svašta. Mikrokontroler STM32F103C8T6 i tako dalje. ARM Cortex, ne znam koji je ovo, treba vidjeti na internetu. Možda je 0, možda je 3, nemam pojma. Ne radim s njima pa ne znam na pamet. Stabilizator naponski 1117, znači 3,3 volta. Ulaz za napajanje. Ovdje bi trebao da ide onaj rotary knob. SMD zelenjen, fino, sve lijepo izgleda. Čika Kinez je to fino sklopio, moram da priznam, ali normalno sklopio je do pola, mi treba da sklopimo ostatak. Šta ima ovdje? Spužvica, više može služiti za, ne znam, apsorbciju nekih vibracija, recimo, tako to. Tu je hrpa dijelova, dugmići, BNC konektor i taj rotary knober, kondenzatori, šarafi, uštipci, krompir, sve ostalo. Tu je, ovo je malo ovako nezgrapno, ako mene pitate, malo pogrubo, ali čuo sam da se mogu koristiti od osciloskopa kablovi. Kućište, nešto što je za mene strano skroz kad nešto radim, kućište nikad nema, vazda je neka pločica, kao na primjer ovdje, vidite, to je sve kubiva gotovo, a niđe kutije, ali eto šta je tu je. Spakoćemo ovdje, to je druga skroz tema, dilema, šema. Dobro, znači to je ta neka kao kutica, hajde vidimo što treba ovdje polemiti od ovih dijelova. Znači, korak 1, provjeri main board, to ti je ovo, jel tako? Kaže, prije nego što zelimiš bilo šta na glavnu ploču, konektuj izvor napajanja 9 voltni,
Srednji pipak je plus, odnosno pipak je plus. Da bi provjerili display, morali bi da vidite kako osciloskop se buta. Izgleda nekako ovako. Kaže, ne lemi ništa ako pronađeš problem, inače ode garancija u helač. Dobro! Ja imam ovaj konektor, to ćemo sada da nekako prikačimo na napajanje, valjda nećemo brnt polaritet. Trebalo bi da bude tu diode, jeste, ima diodica, evo je zaštitna od reverznog polariteta, ali tako. Hajde vidimo šta će desiti, baš me zanima, hoće li eksplodirat nešto ili će da to proradi. Ovdje imamo hrpu nekih kablova, treba nam crvena i črna. Plus bi trebao da ima na sebi liniju, evo ga. Znači ovako. Plus tuder. Minus tuder. 9 volta da naštimamo na ispravljaču, jeli? Jeste. 9,1. Eto mu 0,1 gratis od mene, onako, jer je dobar čajk. Sad uštikamo to. Bang. Aha. Ohoho. Kaže, Kinez radi. Fancy. Čovječe, jes, dobra. Da vidimo. Running, kaže, trči. Baš trči. Da vidimo, može li se ovdje... ima neka led ovdje, ona miga. Miga! Gdje je moj analogni ulaz? To bi trebalo bude ovdje. Ako ja ovdje bude nešto pipa, hoće li se što ovdje mijenjati? Aha, hoće. Opa. Ali to nećemo da radimo. Dobro. Prvi korak je uspješan. Gasi. Gasi mehan da ne bude kuršlusa. 2. Test signal terminal. O, braćo draga, sad valja ulemiti, jel tako? Dobro. Note, prije nego što zalemiš, savi terminal kako izgleda na slici lijevo. Ovdje, gdje nam je taj terminalčić? Braćo draga, mogli ste ga vi saviti da ne moram i to raditi. Ja vi Kneza, to ne bi uhavizo niko živ na svitu. Znači, evo ga, to je taj pipak. Pipak kaže da ga savijem. Dobro, sad ćemo mi njega saviti. Neka problem. Ako pukne, onda ne znam šta ćemo. Ali, isti je sa obje strane. Hajde ga savijemo, mislim, ne znam šta bi ti rekao, kontaš. Nije puku. Bang. Druga strana. Opa, ne vidi se ništa. Eto ga, savijen. Tako to izgleda kad ga Bošnja savije. Apa. Je ovako ko na slici? Jes, brate, ne možeš reći da nije. Dobro. To je ovdje gore, ide na ovaj pipak, jel tako, gdje piše 3,3, znači okrenuti ga, kako? 1 kHz 3,3, tu bi jel trebalo ovako da se zeleni, ne znam, nije, možda s ovim, možda s druge strane. Kako je legao ko da ga je crtao da legne. I nakon kratkog prekida, tu smo opet nazad, dobro, znači treba ovo da se zeleni, jel tako? Lemilca je zagrijana, ali pošto je ovako malo poveći komad metala, mislim nije poveći, ali eto ima ga. Ćemo mi to fino malo zagrijati više i probat zalemiti ovako držeći prstom, ne držati prstom. Ćemo to zalijepiti izolirati. Kale? Karta... Eto, neće nikuda. Lemilca. Još da mi ova kamera ne smeta, ovako bilo bi divno. Kaže Čekaj malo, brate. Ja fino rekao kako ga treba okrenuti i okrenem ga naopako. Pa, braćo draga. Stvarno, zamalo da ga zalemim. Vidiš da je na kraju ovo naopako. Ne bi me čudlo, majke. Radi li ova lemilca? Radi. Kako fino miriše.
Kao rak pluća na štapiću. Bježi. Mogu sam prevrnuti ovaj display. Dosta je jedan za sad, tako. Garant ću ga morat skidat. Bam. Vidi, ovo provuče se kroz rupicu, pa to samo meni se može desiti. Kaže, prođi kroz rupu. Dobro. Dalje. Power connector optional. Kaže, opcioni konektor za napajanje. Ma nije tu ništa opciono, sad ćemo mi to sve da zalimimo, tako. Ovaj display će garant otpasti, ja mogu njega zalijepiti, ha? Ko što gledam, napravit ću neko sranje, ali hajde. Ovo bi moglo da ide ovdje. Kaže, opcioni. Ako si ga poslao, sine, ja ću njega da zaletujem. Da zalemim ili zaletujem, jel tako? Very good, nice. Malo je herlav, ali hajde. Šta ima vezi? Mogu ga odheriti ovako. Eto ga, odheren. Dobro. Nešto tamo vamo. 4 slide switch. Ima ih 2 komada, mislim. Slide switch, koji je sad tu, brate? To je ovaj sa ovim gore prozorčićima, je li tako? On je negdje ovdje. Dobro. Kako je uklopio? Svaka mu čast. Znači, slide switch, dobro. Hajde da i njega prikačandašimo. Kaže, ne možeš lemca ovolikim vrhom. Pa da vidimo je li to moguće ili nije. Mogu sam uzeti tanji talaj. Ili ti kanji talaj. Kad je vrh debeo ne mora biti kalaj. Tako. Pa da vam sad ispričam šta se desilo, nećete mi vjerovati, ali ću i ispričati. Nestalo mi je memorije na kartici kamere. Što znači da je ovo magično zalemljeno već, jel tako, vidite? To je magično zalemljeno. Ostala su još samo ova dva od ne znam ti ja, od kućišta. Hajde da i njih zalemimo. Da li se ponovo zagrijala lemilica nakon ove pauze? Sad ćemo da vidimo. I dobar. Šta sad? Bang, bang, fercera. Ovdje imamo malo kaleja. Da nam neće napraviti problem, poslije neće. Dobro. Šta sad? To, pin header, muški, 4 pinski. Čekaj, gdje to ide? To ide tu odmah ispod. Gdje nam je to je ovo, tako. Znači, sa gornje strane gdje piše to, ne, zamalo. Sa donje strane, to je to. Ovo, ko da sam nogom zalemio, majke mi moje. Popravit ćemo to sve da liči na nešto. Što ova neonka svijetli popu ekrana, brate. Ovu rugobu da malo popravim. Gutvik. Provjereno dobar. Kineski, neki klon. Navodno klon japanskog Gutvika, ali vjerovali ili ne, za te pare fercera dovoljno dobro. Ovo sad liči na nešto, jel da? Kasnije ćemo da očistimo. Prav, zdrav, dobro. Takt, switches, evo ih.
Broj 6. Tik tak. 6 komada, jeli? Hajde, idemo redoslijedom, nećemo razmišljati ništa. Dobar. Gdje mi je još jedan? A, ne može se ovaj uzeti. A, evo ga ovdje. Oj, koliki su prekidači, tasteri, braćo draga. Hajde još jedan, pa da provjerimo jesu li herlavi. I ako nisu, da završimo. Dobro. Svi su kako treba, ako mene pitate. Liči li ovo na nešto? Oj, čovječe, koji dim. Koji dim, a nigdje cigare. Dobro je to sve, ako mene pitate. Nema tu šta više se zeza. Haha, dobro. Kaže, skloni otpornik R30, to je u suštini 0 ohma. A to su oni zalemili da se može probati display na početku. Ćao. Ćao, dečko, otišao si ti u helač. Što znači sad ovaj prekidač bi trebao da funkcioniše, a do sada nije imao svoju ulogu ili ti ga svrhu. 2 otpornici. Znači, ovo je bio sve step 1, a živote. Dobro, step 2. Aha, završili smo sa ovom pločom. Izgleda. Što znači možemo odlijepiti ovaj display, ali nećemo to sad dirati, nek stoji da ne otpadne. Ovo je ta analogna ploča. Dobro, otpornici. A vidiš, treba nam tu, jel? Oj! Kao bio aflomaster da mi zabilježimo šta smo uradili, jeli? R1. Gdje vam je on? Evo ga. R1 je tu, R3 je tu. 510 kiloma. A šta nam je Kinez ovdje? 2 otpornika, brate. Ko će to sad sve? Otpornici 1/8 vata. Što bi rekao moj tata. Hajmo mi začas njih da premjerimo sve. Ko će to sad čitati? To je sitno, brate. Ovo bi trebalo da bude 90 ohma. Da li ima ovaj 90? Vidi, ima R9. Znači, to je R9. Ako ćemo mi to sad ovdje da napravimo, da ih premjerimo, obilježimo, pa da mi svi ispadnu i onda da bude da sam džaba radio. Može, nije problem. Znači, R9. Kako sam ja tu zamislio da mi je da znam? Evo ovako, neka ga tu, znači ovdje. Evo ovako, znači R9 stoji tu. Dobro. Ovo je vjerojatno malo dosadno, pa ćemo da prekinemo snimanje. Ovo je 30 ohma. To je R10. Vište kako ja tu kod ih redoslijedom uzimam. Znači, prekid snimanja pa nastavljamo kad ovo ja odradim. Tako, otpornici su svi sortirani ovdje. Čekamo trenutak kad će se svi rasut pa da moramo ponovo, ali nema veze. Sad ćemo da probamo. Dobro. Ostali su na svome mjestu. Hajmo sad lemimo R1 510 kiloma. Gdje je on? On je, evo ga. Da mi to malo ovako sada savijemo unaprijed. Ofrlje. Toma, 11, 12, to tu, to tu. Dobro. Odakle krenuti?
to bi moglo da bude to, jel tako? Barem pola posla. Druge strane ćemo probati sa drugim kalajem ili kalajom. Imam ovaj Rohs kalaj bez olova da vidimo razliku. Baš me zanima šta će da se desi sa bezolovnim kalajem. Hej, fercera. Normalno da fercera. Ima li kakve razlike? Prije kad sam probao, bude jako mutno. Pa, šta ja znam, radi. Pa da nastavimo sa njim. Ovako pauk na opački kad se okrene, kad se izvrne jedan. Nema neke razlike. Samo se malo manje trujem. Jel' tako? Što znači nema baš nikakve razlike. Ovo već postaje nemoguće. Ovaj kalaj ima skroz drugačiji miris. To jest ne miriši. Miriši ko prst kad se opeče lemilicom. Dobro, to je to. Da ih pocvikamo. Ne mogu da vjerujem da se namagnetisalo. Dalje. Dobro. Znači, kalaj bezolovni. 99% kalaj, 1% bakar. Tako piše, je li tako? Dobro, hajde zdravo. Kalaj položio. Kondenzatori, barem tako piše ovdje, ako se ja ne varam, jeste. Kondenzatori, 100 nano, 330 piko, 1 piko i 150 piko farada. Da vidim, ovi šarafići, braća draga, ja ću to sve pogubiti, garant. Bude trebalo sklopiti nazad kutiju. Morat ću to da zalijepim. Gdje su ti kondenzatori? 1, 2, 3. Ako se ne varam, bilo su 4. Evo ga. Dobro. 104, znači, to bi trebalo bude 100 nanofarada. Gdje to ide? C1. Stvarno ne kontam što ga nisu zalemili. Možda nisu imali, što nisu SMD stavili. Možda nisu imali prostora na pločici. Mogli su napraviti. Ili su to maks uzradili samo da bi mi imali šta da radimo, ali tako? C1, 0,1 mikrofarad, hajde. Idemo malo debelim. Ovo je baš fino miriši. Koja sam abdala pa ovo njušim uopšte. 331, znači 330 piko. C2. Pauza. Gdje smo stali? Tu je bio mali prekid, zvao me majstor, kaže popravio sam ti auto. Svaka čast, majstore. 330 je C2. Evo ga ovdje. 330 je C2. 150 pikofarada je C6. C6, dobro. I 1 pikofarad C4. Jao, 1 pikofarad. Pa čovječe, to isto ko da zalimiš dlaku s glave. Umjesto kondenzatora, 1 pikofarad. Dobro.
Da odfikarimo. To bi trebalo da bude to. Šta kaže sad slide switch? Gdje to ide? Aha, ovdje. Ovo se u transportu malo izgleda iskrivilo. I pinovi, dobar. Eto ga. Dobar. Dobro, to smo završili. Elektrolitski kondenzatori. Oni idu također tu. 3 komada. Sva 3 su na broju. Svaka čast. I svi su 100 mikrofarada. Šta sad? Sada BNC konektor. Čovječ, ovo će trebati zagrijati u redni. Ali mislim da ćemo... Nećemo prvo to, dobro su oni to nacrtali, redoslijed je jako bitan. Opa. Znači, lemilicu zagrijati na 1.000.000. Prvo srednji pin, koji nije toliki problem. Jesam li u kadru? Jesam, u kadru sam. Dobro, srednji je dobar. Možemo da ga odfikarimo. A sada spektakl. Možda ne bi bilo loše da ga, recimo, grijem ovako malo ovdje za početak. Da li ćemo uspjeti ili ćemo morati uzeti drugu lemilicu, krkansku lemilicu ili ti lemilicu za oluke? Mislim da nećemo uspjeti da odradimo ovdje ništa kvalitetno. Jesu, vrelo. To je to. Meni izgleda dobro. Ne znam kako izgleda sa vaše strane, ali ovdje je ok. Au. Vrlo vruće. Very good, nice. Pin header. Hajdemo. Sve je fino. Jel to? Kaže finished. Ček. Yes, brate, finished je. DC. Dobar. Dobro. Šta ima sad drugi? Nema ništa sad. To je to. Nešto mi je tu sumnjivo. Zato što imamo ovo. Tu sam primijetio da se može zalemiti direktno ovdje. Jeli? A može nekim čudom i ovdje. Pa sad. U čemu je tu fazon, ja ne znam. Života mi. Valjda će negdje da piše. Razumijem zašto je sada to. Da ne strši puno iz kutije, znači on bi nekako ovako trebao da izgleda. Da malo viri ovdje. Zato imam ovu naopaku štampanu pločicu koja će to da izvrne. Mislim, nije ona naopaka. Evo, ovdje se to vidi.
čekaj malo, ovo smo preskočili skroz, nije to. Ovo je bio step 1, step 2 i sada idemo na step 3, ima i step 6, 5, 6, dobro, super. Znači, kaže zalemi rotary encoder, dobro, sad ćemo, da vidimo gdje, na koju stranu, ovako. Kaže, molimo obratite pažnju na orijentaciju štampane pločice. Use side with outline marking. Kaže, koristi stranu sa ovim footprintom. Pa normalno. Nismo tolike budale da to ne ispoštujemo. Što je ovo? Čudnjikavo. Upadaj unutra. Pa da ga zalemimo. Tu nam može poslužiti debeli kalaj. I ovaj mali da nam pričuva pločicu vrlo fino. Nećemo pretjerivati jer nema potrebe, neće on nikuda, što bi rekli. Ovo je meni okej. Ako mene pitate, to je ok. Kaže, sklopi prednji modul. Fit LCD front panel kao što je prikazano na slici. Dobro. Gdje nam je front panel? Evo ga. Ovih nekakvih pipaka milion. Da skinemo naš supersonični izolir koji nam je služio da ne odvalimo display. Kaže da to uradimo ovako, ali ja mislim da je prvo trebalo da odlijepimo sa displeja zaštitenu foliju. Aj, brate dragi. Dobra. Sad je uklopila. Ne bi znači bilo loše ni da mi to sada zalijepimo, jel tako? Display na pločicu. Znači to smo uradili. Fold the main board over while keeping the LCD in place. Pa sad nisam ni ja John Travolta, ali probat ćemo. Opa. Garant će se ovo sad zalijepiti tamo gdje ne treba. Ali šta ja tu mogu? Jednom se živi, a 5 puta umire. Oj, brate, dragi. Pa sve je bilo dosta dobro, ali ovo... Kaže, drži to tu dok savijaš, pa nema šanse. To je jako teško izvesti. Jako teško, neki bi rekli i nemoguće. Sam da treba još nešto uraditi, međutim nisam, ovako piše. Dobro. Eto ga. Da li se ono ispod zalijepilo? Je li ovo moglo biti ukrivo? Znajući mene, garant je nešto ukrivo. He. Pa to je divno. To je spektakularno. Prekidač. Dobro. Kaže, namontiraj rotary encoder, pločicu na prednji panel sa šarafima i zalemi. Znači, prvo namontiraj to. Namontirao. Treba nam rupa. Tako. Treba nam s druge strane nešto da čuva tako. Kaže, namontiraj pa zalemi. Pa meni dođe da zalemim pa onda namontiram. Ali eto. Sine moj, koji sad ovdje idu u šarafi, to niko živ ne zna. Znači, šarafa je milion raznih veličina. Opala. Ali pretpostavljam da ovi džinovski nisu, nego da su ovi mali. Kaže, šarafi KA 2 puta 4, znači neka koja ima 4, ovih je 2, 4, 6,
a ovih drugih je 4, jel? Ali na slici idu ovi. Daj baš tamo ne znaju, sad ću to zeleniti. Ima da valja ovaj za šarafit. Kaže što ga prvo ne staviš na šraf ciger, e pa. Ko biva mi to odradismo. Ostala su mi ova 4 i ona 4. Neću biti zadovoljan ako ne budem imao viška šarafa. Znači ovo trebalo sad da se zelemi, jel? O, fino. Hajde. Kaže 4, provjeri napajanje. Natakni analognu ploču na glavnu ploču, koristeći J2 konektor, to bi trebalo da bude ovako. Jel da? O, jeste. Tako je. Vjerovali ili ne, ovaj pipak s početka smo zalemili kako treba. Ne mogu da vjerujem, ovdje se može vidjeti na slici. Koraku 5. Znači, dovedi 9V napajanje na konektor, jedan ili onaj opcioni, na glavnoj ploči, set couple, switch to GND position, znači to ide bang, ne, ovaj ide na ground, dobro. Provjeri napajanje na sljedećim tačkama u odnosu na šta. Input dependent. Place negative pen at D ground. Imamo ovdje ove pinove, znači tu nam je referentna tačka. Pa hajde da dovedemo napajanje. Da vidimo hoće li šta da se desi tu. Sad ćemo mi opet da njega upalimo. Bang. Sad prekidač. On. To, Kinezu moj. Op. Ako pipnemo ovaj ulaz, ne bi trebalo ništa, što je na ground, ili tako? A sada, opa, ne vidiš ništa na kameri. Možda ako ugasim ovo svjetlo, ovako. Opa. Dobro, nešto se dešava na AC. Ispade štampana pločica, otkači se. Gasi. Kuršlus. Nije dobre. Dobro, znači ovo na ground, to tu, ovo startamo, on se sad buta i mjerimo napajanje. Svjetlo. Svjetlo koje vjerovatno samo smeta. Ovo vi nećete da vidite. U stvari nemate potrebe da gledate, ja ću da izmjerim pa ćemo nastaviti dalje. Ja sam ovo izmjerio i vjerovali ili ne, sve tačke prikazuju napajanja kao što su u ovoj tabeli, samo je bitno da podesite ulazni napon uređaja, znači ovaj ovdje na konektoru na 9,3 V, tako da bi vam ove tačke odgovarale ovim u tabelama, da nema potrebe, ali eto, znači 9,3, kad sam doveo uređaju, ovdje je baš bilo na V plus 8,35 prilike, kao i ovdje minus 7,86, znači to sve je ispravno. Dobro, ovo još uvijek je uključeno i neka radi. Primijetio sam da uređaj vuče 110 mAh, što je baš nekako puno. Baterija ne bi baš dugo izdržala, vjerojatno zato i nisu planirali da unutra ide baterija. Ali eto, šta je tu je? Step 4, step 5. Da probamo nastaviti. Korak 5. Palimo opet Kineza. Dobro. Šta ovdje kaže? Spoj crveni klip na testni signal. Dobro.
Crni da visi, dobro. Apply power and boot, dobro. Drži ovo 3 sekunde. 1, 2, 3. Nije trebalo 3 sekunde. 0,1 volt. Ding, 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 dobro. Set sensitivity na 50 mV, dobro. Trigger level, kako to? Single, nešto svašta. Ovo je 0 zato što smo u prethodnom koraku stavili da je ulaz na ground. Tako. Sad već imamo nešto slično ovome na crtežu. Kaže, naštimaj trigger. Ajmo iz početka, najlakše je ovako. Dok ne pročitamo uputstvo za upotrebu. Ćemo da prikačimo. Dobro, sad je running, 50 mV, 0,2, auto. Sad smo ga znači skroz poremetili. Ovo već nešto radi. Ovo je dobar. 0,2, 50 mV, ovo bi trebalo staviti onda ponovo na 0,1 volt. Dobro. Sad već liči na nešto. Ok. To ga prebacuje sa hold na running. Ok. Šta sad kaže? Meni je ovo ok. Meni je ovo sasvim u redu. Hajde za sad recimo da je to to. Šta sad? Sklapanje u kutiju, dobro. Gasi. Zadnja strana kaže ovako. Uzmi to. Tu. Gdje je ovaj đavo. Supersonično. Tu idu 4 šarafa. Ova mala. Četiri šarafa. Što bi rekli naši prijatelji Francuzi. Dobro, 1, dobro. 2, kombinuj prednji modul i back cover, ok. Put test signal pipak kroz small slot, znači to je taj pipak tu. Dobro, brate. Kaže, pritisni... Ovo imamo osjećaj će nešto da pukne, neće ništa puknuti. Pa to je jako fino leglo. 3, make sure, da smo se uvjerili već, attach ovo. Unutra bi moglo biti mjesta za bateriju, neku, recimo litijumsku sa nekim boosterom, ali to bi možda unijelo neku smetnju u ovu analognu ploču. Sam rad tog boostera, step-up konvertora. Možemo probati. Dobro. Attach front frame. Dobro. Firmly press frame in. Dobro. Nešto toliko neće.
ipak hoće. Joj. To bi moglo biti to. Oj, vrate, ovo nešto sve herlovo. Pa on i treba da ide na hero. Takav je po dizajnu, znači. Znači, ovo ide i onda ovako se smanji. Super. Zadnja 4 šrafa. I naravno ispritiskao sam display upravo prstima. Masnim prstima od bureka. Dobro. Malo da popustimo ipak. Nije mjenjač od kova. Ma neće tu nikuda. Evo ga. Off, on i eksterno napajanje. Da vidimo kako to sad izgleda kada mi to uključimo. Možda ste primijetili da je malo slika drugačija u ovom trenutku. To je zato što je danas sutra. Ako me razumijete. To jest sada je sutra. Da, to niko ne razumije. Uključimo Gidžu. DSO Shell 150, nešto svašta. Dobro da vidimo sada sa ovim testnim signalom kojeg imamo na raspolaganju već. Podiok je 0,5 V, 0,2 milisekunde je jedan podiok, odnosno vremenska baza. Trigger auto, ok. Da malo pomjerimo signal na sredinu desno, dobro. Šta sad možemo, recimo pritisnemo hold, sklonimo pipaljku sa izvora signala. Ako želimo da malo pomjeramo po vertikali, možemo da to radimo. Signal, ako želimo da ga pomjeramo kroz vrijeme, da vidimo kakav je bio malo ranije, možemo i to. Ono što ne možemo jeste da zoomiramo signal, ni da ga odzoomiramo, znači sada kada mijenjamo napon, ništa se ne dešava, mijenjamo bazu vremensku, ništa se ne dešava, vjerojatno zato što on snima signal onakav kakvog sampluje, tako da se nema šta zoomirati. Ali u svakom slučaju, dobra Gidža. Ovdje ima opcija da se ovaj signal snimi u EPROM, kaže snimi ga, pritisni OK i trigger simultano. Currently displayed waveform će biti snimljen u, evo ga ja pritisnuo, to bi trebalo bude to što ja znam. Sada ako želiš da ga pozoveš nazad, pritisneš OK i ovu tipku. Šipak nema ga, ne znam šta griješim, nemam pojma, možda ovako. A iz početka. Uzmemo signal. Opa, ovako. Bam. I snimili smo signal. To bi trebao da bude on, jeste. Kaže, pritisni trigger i OK u isto vrijeme. Pa dobro, ne znam sad šta je isto vrijeme, ali eto. Da sklonimo ovaj sa ekrana. Dobro, sad kaže ako hoćeš da ga vratiš. Ok, i sek kroz div simultano. Pa nije uspjelo. Ne znam, možda nešto griješim, nebitno. Uglavnom, ko biva ima i ta funkcionalnost. Vjerovat ćemo im. Reset na fabričke postavke, sek i trigger, 1, 2, 3, eto već se resetovao, jel? Nije, jeste. Izgleda da jeste, to je to. Eto, to je to, šta ja znam. Super stvar, nema šta. Možda bi mogli probati sa nekim drugim signalom, osim njegovog ovog testnog. Evo na ovoj pločici imamo oscilator, pa ćemo sad mi to da prikopčamo, da vidimo kako izgleda sinusoidalni
signal koji je tako AC, nije DC. Pa da vidimo šta će se desiti. Vjerovatno će nam se resetovati sad uređaj, jer ovo moje će da napravi mali kratki spoj. Bang, tako je, resetovalo se. Vratili smo se na početak, sada da probamo da uhvatimo taj signal sa ove ploče. 0,5 nećemo, stavit ćemo na 10, ima transformator. Trebalo da bude 5 volti, ali ko zna, možda nije 1:1. Sigurno nije. To je dobro, malo ćemo da pomjerimo vrijeme. A možda bi mogli i da spojimo ovdje zavojnicu, pa da to u stvari liči na sinusoidu, jel tako? Evo, velike zavojnice dvije. Džinovske. Opa. Da li to sada radi? Da. Ne. Da. To sad radi. Dobro. Sad da vidimo šta imamo. Spojimo jednu tu. Drugu tu. I da vidimo sada. Opa, ne na tu stranu. Evo ga. 10 mikrosekundi. 10 volti. Ne, izgleda nam treba malo manje napad. Evo ga. Pa eto, izgleda fino. A titra, zato što na ovoj pločici su dvije zavojnice multipleksirane na isti oscilator, tako da mi sad mjerimo samo sa jedne signal, što znači on uključuje i isključuje zavojnicu na oscilator i zato to izgleda ovako šašavo. Sa prekidima i svime i svačim. Ako sad stavimo ovo na ovaj način triggera, da uhvatimo signal, možemo da sklonimo ovo. Bilo bi fino da možemo sad ovo zoomirati, ali nema veze, možemo da uradimo ovo, držimo OK i on nama kaže fino. Frekvencija signala je 85 kHz, što je tačno jer znam da ovo uradim 85 kHz ova zavojnica. Napon je 1,41 volt na zavojnicama, vamo na oscilatoru, na izlazu. Zato što je zavojnica veliko opterećenje za njega, a on nema nekog prevelike snage da pogoni nešto ozbiljno. Super duty cycle je od 50%, što je normalno. Ništa, jako fina igračka, nema šta. Vidiš, ima neki mali bug, ne refresha display nakon što se isključi ovo. Ali nema veze, to ćemo ovako uspjeti, vjerovatno. Eto ga, uspjeli smo. Super je ovo stvar. Super stvar, nema šta. Bitno je da napomenem da ima ovih klonova ovog uređaja. Ovo je original. To je original, čak ima i pečat da je original. Čekaj da vidimo gdje je to. Aha. Quality control passed. Ili ti quality check, šta ja znam. Što znači da se Čika Kinez stvarno potrudio da napravi nešto funkcionalno i kvalitetno. Dobro, sad kvalitetno ne znam, ali djeluje kao da je kvalitetno. Za taj iznos novca normalno. Nemam ništa loše da kažem, osim što vuče 110 mA, to i ovdje piše, 120 mA na 9 volti, komere vuče 160 na 9,2, to je malo puno za bateriju, ali ipak bi probao da stavim unutra neku bateriju sa boosterom, neku litijumsku, recimo 4,2 ili 1 sa boosterom da diže na 9 volti, na 9,2 možda. Pa da vidimo kako će se ponašati s tim, da taj booster bi trebao da bude od najmanje 500 kHz recimo, jer sve manje bi možda unosilo smetnje u analognu ploču njegovu, u elektroniku, tako da signal bi možda bi se na signalu, sigurno bi se na signalu osjetila ta smetnja, mogla da vidi.
Što znači booster bi trebao da bude neki ovako malo veće frekvencije, barem 2-3 puta od maksimalne frekvencije koju uređaj može da mjeri. Jel tako? Eto ga, to je to. Ništa. Ako želite da napravite uređaj, možete, open source je i hardware i software, ali to se stvarno ne isplati, jer čitav kit je jako jeftin i nema potrebe da se patite sa svojim pločicama i dođe fina kutija, display, sve je super. Nemojte kupovati klonove, sigurno ćete se razočarati, jer dosta ih ili ne dođe kad se naruči, ili ne funkcionišu kako treba, ili dijelovi su manje kvalitetni, pa nije ni tačan. Znači, jednostavno se ne isplati da uštedite tih nekih $10, a da se razočarate nakon svega toga. Eto tako, šta bi ovdje, nešto se poremetilo. Ne znam, nešto sam pipnuo. Ništa, to je to, super, eto, doviđenja.